ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कौश मो विषय अधिक जाना मोर वेबसाइट rudraksjyotish.in को विजिट करि पारंती। आज मु गोटे भल जोटा कि रिसेंट गोटे ट्रेंड चली रुद्राक्ष उपरे ता विषय में कहूँ अवगत निमंत जन रखुच्छी। रुद्राक्ष पर बहुत रिसर्च पेपर लिखी मो वेबसाइट पाइबे आप अपलोड होती आउ मोर बहीटा रुद्राक्ष ज्योतिष बोली मोतीलाल बनारसी दास जो गोटे लीडिंग पब्लिशर इंडिया तार अंडर पब्लिकेशन अच्छी अर्थात मो रुद्राक्ष पर जब किसी कहूँ ताले मुझे रिसर्च लिखित प्रैक्टिकली विभिन्न जगह को जाइकी जगह रुद्राक्ष गछ रुद्राक्ष फल रुद्राक्ष पिंधा विभिन्न लोक सहित मिसवा एमती गोटे 2015 रु 2020 मुझे निज हाथ में बहुत पैसा खर्च करी विभिन्न शैवपीठ को जाइए प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च भी कर आजिकल यंग बॉयज और यंग गर्ल्स से माने मो पाक ऑनलाइन भी मत पचार सर आम गोटे रुद्राक्ष ब्रेसलेट पिंधा को चाहूँ कौ रुद्राक्षटा आमपाई ठीक रही मुझे तुम जातक देखिए पिंधा पिंधि कर ना सर आम से शिवाय सिनेमा देखिलु आम शिवसेना द्वारा इन्स्पायर्ड हेलु। हाँ आ गोटे कथा कही रखुच्छी वेस्टर्न इंडिया रे रुद्राक्षटा सबुठ अधिक चले ईस्टर्न इंडिया रे रत्न पत्थर सबुठ अधिक चले आम कम्बो कारण मु वेस्टर्न इंडिया पढ़ी राजस्थान रो तापरे साउथ रे थिली स्पिरिचुअल साधना रे ईस्टर्न इंडिया मो घर नॉर्दर्न इंडिया जाए प्रेजेंट करुच्ची कॉन्फ्रेंस रे हाँ से जहाँ भी हो तो से पचार आम गोटे रुद्राक्ष ब्रेसलेट पिंधु एमती सारे किसी रुद्राक्ष अच्छे कि जोटा खाली पुओ पिंधे आ किसी रुद्राक्ष अच्छे खाली झील पिंधि पारे झील मैंने तो रुद्राक्ष पिंधा समस्त मना कर तेणु झील मैंने कौ रुद्राक्षटा पिंधि पारे एक्चुअली मोर भिडियोर किसी उद्देश्य ना जे मो पुओ झील सेपरेट कर बाहर पड़े सार आप जेंडर डिस्क्रिमिनेट कले ना किसी ना सोल हाज गॉट नो जेंडर आउ कौन मुझे क्या पुरुष नारी हिसाब से देखुनी सोल हाज गॉट नो जेंडर सो आप जो पर्सपेक्टिव रे सोसाइटल एवं बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क पकई कहूँ मेल फीमेल तो सेमिति भी आप रुद्राक्ष दे पारे देखु दीटा रुद्राक्ष मुझे कहूँ एमती गोटे गोटे रुद्राक्ष उपर बसिकी थ्योरेटिकल कहवा अपेक्षा एमती गोटे तार एंसिलरी वे एप्लिकेशन कहवा बेटर हम गोटे 9 मुखी आ गोटे 11 मुखी 9 मुखी आ 11 मुखी सो यही दुटा रुद्राक्ष गोटे एडोलेसेंट पिला माने एडोलेसेंट माने जो मैंने आजकल कॉलेज कॉलेज पढ़ुं से मानी बेसिकली केमी मुझे डिटेल बुझे दूसरी प्रथम है 9 मुखी को आसु 9 मुखी रुद्राक्ष कह नवमातृका बा नवदुर्गा जोटा कह नाम शास्त्र सप्तमातृका अष्टमातृका कनसेप्ट अच्छी तो लगुच बृहद संहितार बोधे लिखाई विषय बराहवीर बृहद संहितार अष्टमातृका कि सप्तमातृका कथा लिखाई मुझे एक्जाक्ट कोट करें केते मन रखी तो कौन एगुड़ा से कौन अच्छा सब महेश्वरी अच्छा जो मातृका भर महेश्वर स्त्री है महेश्वरी इंद्राणी अच्छा इंद्रंकर स्त्री है इंद्राणी कौमारी अच्छा से कार्तिक सहित आसोसिएटेड है बराही अच्छा से बराह सहित आसोसिएटेड है ब्राह्मी अच्छा से ब्रह्मा सहित आसोसिएटेड है वैष्णवी अच्छा से विष्णुकर स्त्री है सेमती नरसिंही अच्छा जे कि नरसिंहा स्त्री जमती रुद्रा रुद्राणी शिव शिवानी तेणु शांत फॉर्म ऑफ शिवंकर कनसर्ट है शिवानी उग्र फॉर्म ऑफ शिव है रुद्राणी से शांत विष्णुंकर कनसर्ट है वैष्णवी एवं
उग्र विष्णु नरसिंह जहाँको कि शिव तांकर कौन से रूपटा मोर मन पड़ूनी सरभ शिव सरभ रूप नहीं कि सरभ गोटे शिवंकर भारी फियर्स फॉर्म ऑल्सो जोटी से उड़ी पारुले से विष्णु को दमन करते तो नरसिंही तो ये जो नवदुर्गा रहिले विभिन्न गॉडेस मानकर स्त्री से रूल कला नौमुखी यस वुमेन एम्पावरमेंट रुद्राक्षटा पूरा एटा खाली दुर्गा माने नवदुर्गा तो ये रुद्राक्षटा स्पेसिफिकली गोटे लेडीज पिंधि पारे इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन यस जदि इंटरेस्ट अच्छी यू टेक इट बियॉन्ड द रिलीजन ऑल्सो पिंधतु कौन पाई नवमातृका रुद्राक्ष पिंधुवा स्त्री लोकटी आउ किसी डरनी नवमातृका सब तार साथ देके रहिले जो फियर कम्प्लेक्स गोटे झील मान भर थाए राति 9टा है मुझे आज मुझे क्या प्रमोट करूना आज्ञा आपड़ एमती निजर जोटा कहते मूर्खांतिया निजर वीरपुंगव गुण देखा बिल्कुल प्रमोट करूना आपण भर किसी इंटरनाल फियर अच्छी मुझे पाइबी तो खाली जॉबटा मुझे खाली एटा करी तो आपण एकार शिव नवमुखी पिंधे कॉलेज पढ़ा झीठू आरंभ करके बाहासा होता स्त्री लोक नवमुखी रुद्राक्ष गोटे व्रत भाया पिंधि पारे आगुरी कही रखी तंबाटा है बेस्ट से तंबारे गोटे व्रत भाया करके पिंधि पारे आजिकल तो यंग झील मैंने पिंधिले जोटा आम कहते ब्रेसलेट करके सो नवमुखी रुद्राक्षटा है यदि कहबी गोटे मोस्टली फॉर लेडीज टिके भी अवॉइड करेंगे एटा जेंट्स मान को दबा जेहेतु गोटे शास्त्र लेखा हो नवमातृका बेसिकली जब गोटे गोटे जेंट्स गोटे शाढ़ी पिंध भाया लगे तो से भाया प्योरली गोटे लेडीज मान रूलटा कौन रूल है जे केते तार आसो फियर कम्प्लेक्स इंटरनाल फियर कम्प्लेक्सटा जीव इे नरसिंही द्वारा रूल है राही द्वारा रूल है उग्रदेवी सियाड़े महेश्वरी भी अच्छा ब्राह्मी भी अच्छा शांत अर्थात यहाँ गोटे आग्रेसन आउ सबमिशन कंबाइंड इमोशनटा दब से लोक एमती ना सब रागिज अधिक शक्ति आसो ना नॉर्मलाइज कर जिनटा से मुझे रुद्राक्ष किसी गोटे शास्त्र लेखा होगा ताले तार रिकमेंडेसन दबार आउ किसी असुविधा ना जमी 15 16 मुखी असुविधा हो 14 मुखी जाके आउ किसी असुविधा रहा ना तो 9 मुखीटा आपण जो नवमातृका रही रिप्रेजेंट करूँ प्रोटेक्शन दि जाए जो झील को बारंबार नजर लगी जाऊ हाँ मन रखता यही सब रुद्राक्ष 16 वर्ष रु कम नुहे मिनिमम 18 वर्ष धरिकी चलतु गोटे पिला जो ग्राजुएसन में जो पढ़ुची से भाया रुद्राक्ष दिंतु मुझे कहूँ आप भिडियो शुणिकी रुद्राक्ष पिंधि पकेबे ना आपण को जेपर्यंत मु मत कनसल्ट करना मो भाया जानी ज्योतिष को कनसल्ट करना करूँ ना आप मो वॉइस शुणे कि भूल करेंगे लास्ट कहे रुद्र महापात्र एमती कही परा वीडियो तो अच्छी ओपनली भाइराल हो कौन सेमती आज्ञा करूँ जानतु जिनसटा तापर यदि डाउट अच्छे मत पचारतु सेमती भूस की किसी पिंधि पकेबे ना हो जहाँ भी होना कहीं सो नवमातृका जदि गोटे पिंधुची तार बयसटा एटलिस्ट 18 देइथिबा दरकार माने एटलिस्ट जदि मु कहबे 16 माने कॉलेज गला बेले भी आपण देई परिबे टिके साइज कम देबे जदि आमे गोटे देखिबू एमएम पकेबू 15 एमएम सेमती जदि 20 वर्ष डेगला ताकू अराउंड 20 एमएम पाखापाखि दिंतु कारण रुद्राक्ष गोटे बड़ क्वालिटी है ब्लड प्रेशर टाक कंट्रोल करे तेणु रुद्राक्ष टी बड़ है तार मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सटा टी अधिक शरीर उपर इम्पैक्ट भी से भाया पड़ो जमी आम रत्न दौर जी ओजन तार 10% सिटी बा क्यारेट आम दौर रुद्राक्षर साइजटा देखू
साइज जदि बड़ थी ओजन बड़ हो माने नुहे जदि हार्वेस्ट शीघ्र होई वर्ष गचर तोड़ा ओजन बढ़ला डेरी होगला ओजन कमिब ये से कौन कर तेल बुड़े रख दौरान तेल बुड़े था रुद्राक्ष ओजन आप नहीं पारे ना जो रुद्राक्ष ड्राए स्टेट रे थी तार ओजनटा मुझे कहूँ हौ 18 वर्ष एटलिस्ट डेले आपणकर गोटे सेफ साइड कही कॉलेज गोइंग झील है जॉब करुवा झील है कि हाउस वाइफ स्त्री मैंने हूँ नौमुखी रुद्राक्ष पिंधि पारे फॉर ऑल काइंड ऑफ वेलबिंग तेणु से वैष्णवी भी रही महेश्वरी भी रही विष्णु भी रही शिव भी रहा तो से आप नौमुखी रुद्राक्ष लेडीज मान को दिंतु कंडीशन कौन ना एजटा टी एमती थी हाँ लेडीज मान कथा मुझे कहूँ जो आमर मासिक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हुए से समय पिंधि पारे कि न पिंधे गोटे बहुत डाउट रही आप देखिए इनिशियली टिके आपको अनकंफर्टेबल लगे तापर किंतु सेमती किसी ना आप पिंधि पारे डेफिनेटली किंतु राति शोला बेले ओल्लैदेवे राति शोला समय रुद्राक्ष धारण करवाटा धारण कर तो शोई पारे आ कौन मुंड बुलेब स्वप्न इडू साड़ू आसो व्रतटा को ओल्ल रखिदेवे ब्रेसलेटा को ओल्ल रखिदेवे तेणु कि डरवे जे लेडीज मैंने पिंधि पारे नहीं सो नौमुखी रुद्राक्ष होइछि केवल मातृशक्ति गोटे एक्सेप्शन आप कही रखुच्छे जो स्त्री बा झील टी ओभर स्मार्ट आजिका डेट आम कहते बहुत ओभर स्मार्ट अच्छी ये अच्छी बहुत ओभर एक्टिव अच्छी माने एकाठी से रही जाऊँगी राति बड़ बड़ कंपनी काम करदे पार्चे से नौमुखी दवा किसी आवश्यकता ना ओभर फ्रांकनेस हो तार ऑलरेडी तार से माने देहर इनर स्ट्रेंथ अच्छी जोटी से हैंडल कर ओभर स्ट्रेंथ हो से किसी डेयरिंग डिसीजन भी नहीं जाई पारे सब्जेक्टेड टू द प्लेसमेंट ऑफ मून इन द चार्ट से किसी डिसीजन नबार डरबनी तो जो मैंने ऑलरेडी डिसीजन लेवल फ्लुएंट अच्छा जो स्त्री मैंने एत डरुआ ना पूरा स्मार्ट पूरा निजे निजर सबू किसी काम करी जोटा कि आजिका डेट पूरा स्वावलंबी नारी शक्ति जो भाया स्त्री से मैंने नौमुखी रुद्राक्ष अवॉइड करते जो मैंने से भाया स्टेट रे अच्छा टिके टिके डर अच्छी कि नजर फजर लगी जाऊँगी कि ये अच्छे से नौमुखी छाड़ी तो 10मुखी पिंधि पारे जो कूल रखियो ये लेडीज मैंने किंतु जो नॉर्मल गोटे माने फिमेनाइन फोर्स ग्रोथ पाई आपण 18 वर्ष ऑनवर्ड्स नौमुखी रुद्राक्षटा दिंतु तो ये गला आमर नारी शक्ति नौमुखी एबे आमे जीवा दी मास्कुलाइन पुआ माने कौन टे पिंधे 11 मुखी एडोलेसेंट पुआ माने जो माने निजर कॉम्पिटिटिव कैरियर अच्छी पाठ पढ़ुंट आउ से सेम जिनस लाइफ रे टिके इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स अच्छी एनर्जेटिक फील करना 11 मुखी कारणटा कौन मुझे कही रखे 11 मुखी इज रिप्रेजेंटेड बाय एकादश रुद्र हर रुद्र कपाल त्रयंबक सर्प सरवी एमती कौन सब अच्छे एकादश रुद्र एक्जाक्टली ना मोर मन पड़ूनी रुद्र जो वर्डटा लगुचे सेटा को आपण फोकस करंतु रुद्र माने रुद्र महापात्र वाला शांत हिसाब से नुहे आग्रेशन फियर्स फॉर्म ऑफ शिव है रुद्र तो ये एकादश रुद्र को हनुमान सहित रिप्रेजेंट करागला हनुमान दि एनर्जेटिक फॉर्म तो रुद्र गोटे हनुमान अवतार रुद्रंकर बोली कहुच्छी नॉट एक्जाक्टली शिव रुद्र गोटे वैदिक गॉड मन रखता आप शिव पुराण रे शिव आसुंच बट रुद्र इज बिफोर शिव जदि आप सेमती गोटे मत कि खराब भावेनि
chronologically ଯିବା ତାହେଲେ ରୁଦ୍ର is in Veda, Shiva is in Puranas. ହଉ ତ ସେ ଯେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ 11 ମୁଖିଟା ଆସୋସିଏଟ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେମିତି ଏଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 9ଟା ମାତୃକା ଏଠି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ସବୁତକ ମାସ୍କୁଲାଇନ୍ ଏନର୍ଜି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସ୍କୁଲାଇନ୍ ଏନର୍ଜିଟା ରହୁଛି ସେଟା ମାନେ ଏଟା ପୁରା ଏଟା ହେଇଗଲା ଆପଣ ଯଦି ଧରିବେ ଫୁଲ୍ ମାସ୍କୁଲାଇନ୍ ଏନର୍ଜି ରହିଲା 11 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ, ଫୁଲ୍ ଫେମିନାଇନ୍ ଏନର୍ଜି ରହିଲା 9। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନ୍ ବି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଝିଅ ପିଲାମାନେ 11 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 9 ମୁଖୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ 11 ମୁଖୀ ଭଳିଆ କାମ ଦେବ ଯାହା ଯାହା। ସିମିଲାରଲି ପୁଅମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧନା ବା ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ ତାହେଲେ 11 ମୁଖୀଟା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରୂପେ କାମ ଦେବ। ସିଏ 9 ମୁଖୀ ପିନ୍ଧିକି ଆକୁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଆମର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେଖିବା କାହାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ନଜର ଲାଗିଯାଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। 9 ମୁଖୀ ଫର୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଣ୍ଡ 11 ମୁଖୀ ଫର୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଆଉ କୌଣସି ଭଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରୁଲ୍ଡ ବାଇ 9 ନବମାତୃକା, ଏଇଟା ରାଇନ୍ ବାଇ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫେମିନାଇନ୍ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଡେସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିବ, ଗଡ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଗଡେସ୍ ସହିତ ଇ ଆସୋସିଏଟେଡ୍। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ପୁରା ଅଲଗା ଏଟା ପିନ୍ଧିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏଟା ମାସ୍କୁଲାଇନ୍ ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ଆପଣ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରାରେ ଯିବେ ଯେ ସାର୍ ଯେଉଁଟା ଫେମିନାଇନ୍ ଏନର୍ଜିଟାକୁ ତାର ମାସ୍କୁଲାଇନ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର, ଆଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନବମାତୃକା, ତାଙ୍କର ମାସ୍କୁଲାଇନ୍ ଏନର୍ଜିଟା ହେବ। এইটা ଆପଣ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ୍ ୱାଇଫ୍ ଥିବ, ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଡ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସହବାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଯେଉଁଟା ଆମର ଇଡ଼ ପିଙ୍ଗଳ ନାଡ଼ି ଏବଂ ଫେମିନାଇନ୍ ଏବଂ ମାସ୍କୁଲାଇନ୍ ଏନର୍ଜିର କିଛି ବାଲାନ୍ସିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ। ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ହୁଏତ ପିନ୍ଧି ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଫୋର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ to maintain the sanctity of masculine energy and feminine energy, it is better कौन आउ ताको masculine आउ feminine energy आपण बुझी पारथि माने एटा जो स्त्री एनर्जी जोटा आ जोटा पुरुष एनर्जी सेटार परफेक्ट पवित्रता मेंटेन कर रहिया पई एवं सेटार परफेक्ट ग्रोथ पई भी आपण एकादश रुद्र पिंदिबे माने कॉलेज गोइंग बॉयज आउ गर्ल्स पिंधे 9 मुखी रुद्राक्ष। एटा के चेंज करेंगे भल नुहे। गोटे आगुरी थिला जे हाँ बेसी पुओ माने जाऊले हनुमान पूजा करते समस्ते करुँच मु तार गोटे आर्डेंट सपोर्टर नुहे किसी मुझे डिस्क्रिमिनेशन करूना आज्ञा अच्छी कहीं आप 9 मुखीटा कहीं कहले झील मान कहीं से नवमातृका कहीं से 7 मुखीटा कहीं सप्तमातृका है नहीं तो एकादश रुद्रटा सेमती आठ मुखी एकादश मातृका है आउटा लगे कौटी ना जोटा लिखाही तार जोटा आप्लिकेसन हो मुनि ऋषि मान भावी करमको से अनुसार आगे पड़ो जोटा जोटा करदेला माने आउ तार साइंस कौन रहा। जदि आप गोटे रोग को ठीक न चिन्ह पारि जी जो मेडिसिन खाईदेला ताल डॉक्टरशिप रहा कौन आउ तेणु से भाया ज्योतिष जोटा रही हिंदू शास्त्र में जोटा वर्णना करा ताकू केमिति करेंट पर्सपेक्टिव रे आमे अप्लाई करि परिबा। ठीक अछि जदि आमे ग्रह वाइज जीवा ताले 9 मुखीटा को आपण नवग्रह सहित जदिओ करि परिबो नै यदि किछि करंती कारण आपण देखुना जेतरे सूर्य बाहरिबे नै मंगल अछंती एबिन छिन्न मस्ता भी अछंती राहु केतु तो किछि मात्रा नवग्रह पाई भी आपण कहि परिबे। आउ एकादशटा भी आपड़ सेमती यदि कहे जे नवग्रह में भूल हो कारण से खाली फियर विभिन्न प्रकार रुद्रंकर फर्म केते प्रकार शिव लगुच। पुणी गोटे एक्सेप्शन कही रखुची जो पिला अत्यधिक रागी हो किंबा गोटे स्पोर्ट्स रे एक्सेलेंटली खेलुथिबो माने बहुत भायोलेंट हेइथिबो ना फिजिकली बहुत स्टाउट थिबो ता पई 11 मुखी रुद्राक्षर आवश्यकता नहीं।
ସେଇ ପିଲା ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଲିଡର ପୋଜିସନ୍ ନେଲା, ବିକଜ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଡର ବୋଲି କହୁ, ତ ଲିଡର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ନିଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବେସିକାଲି କିଛି ଗୋଟେ 50-60ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବା କ୍ୟାପାବିଲିଟା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ପିଲା ଭିତରେ ସେତିକି ଆଗ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଫିୟରଲେସନେସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ 11ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରସ୍ୱ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କରୁଛି, ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ନ ପିନ୍ଧିବା ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଏକ୍ସେପସନ୍ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ ଲେଖିକି ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, आप ये पहन लीजिए आपका मंगल हो जाएगा, आप वो पहन लीजिए आपका मंगल हो जाएगा। एगुड़ा श्रद्धा भाषार मूर्खामी आ कौन बही जे पढ़ी मूर्ख आ कौन। तेणु भेरी भेरी केयरफुल आपन गोटे जिनसटा को एडमिनिस्टर कला पूर्व, कारण से रुद्राक्षटा बेकर सब आउ गोटे एक्सेप्शन बस जदि बाघर पर हजबैंड वाइफ भितर कन्फ्लिक्ट थाए, से जगह आपको 11मुखी ताकू 9मुखी देइथिले मध्य आपण कबे ओल्लै दियंतु। रिपीट करछि, मने करो गोटे ऑफिस गोइंग पुओ एवं गोटे ऑफिस गोइंग झियो, गोटे झियो गोटे 9मुखी पिंधिछि, गोटे पुओ गोटे 11मुखी पिंधिछि। मु कहली गोटे पुओर तार विभिन्न दिगरे तार अनमैरिड पुओ गोटे तार डेवलपमेंट पे हम 11मुखी देइछन्ती, गोटे अनमैरिड झियो को 9मुखी देइछन्ती। से माने दी जण बा हेइ गले, बा हेला परे इट इज रेकमेंडेड कि से 11मुखीटा को ओल्लै देबे और ये 9मुखीटा को ओल्लै देबे। से रुद्राक्ष तार एनर्जीटा को ठीक मेंटेन करी रखिया पई ये गोटे 11मुखी गौरी शंकर किए पुओ पिंदिबो, झियो कोन पिंदिबो 9मुखी गौरी शंकर। सेठी आपण 1 रु 2 हेइ गले, सेठी आपणकर इंडिपेंडेंट एनर्जीटा और सिक्योर हेकि रहिला नाही। आपण परस्पर सहित सब बेले सहवास रहिले आपण जेमति कहंती जेमति दो जिस्म एक जान, जेतेबेले आपण हाथ रु 2 हाथ हेइ गले सेतेबेले सेटा गौरी शंकर रुद्राक्ष को रिप्रेजेंट न कले बाघर रे बहुत कलह हबो आज्ञा। पुओ जदि 11मुखी पिंधिछि आ झियो जदि 9मुखी पिंधिछि, बास ये रुद्र को से रुद्राणी आ कोन फाइटिंग एक बार बढ़िया हबो। सब्जेक्टेड टू द कंडीशन इन द हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप रे जदि चंद्र सप्तम 2 जनकर अछि, किंबा चंद्र सप्तम अधिपतिर नवंश को जाइछि, किंबा शुक्र किंबा चंद्र ए 2 जनक भितर एक भल जोग सृष्टि हेके से सप्तम जगह बसचंती, ताहले ए सब जिंस हबोनी। किंतु फ्रॉम द सेफ साइड डेफिनेटली मुझे सब बेले कहे जे केबे आगो उपायटा देबे नै। रुद्राक्ष आसला आज्ञा कुआडू आगो आपणकर जातकटा पढ़िबे तापर देबे, किंतु जेहेतु ज्योतिष शास्त्र रे रुद्राक्षटा को रेकमेंड करा जाय नाही, अनलाइक रत्न लिखाई अल्प टिके बहुत कम, तापर जो लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंका बिलियन बिलियन डॉलर इंडस्ट्री चली सेटा नुहे टिके तापर केते हजार हजार पूजा लिखाई किए करुचे और से जहाँ भी होना कहीं। तेणु यही जो आपंकर आसूची रुद्राक्षर गोटे भल यूज जे ज्योतिष शास्त्र नाई, तेणु गोटे पिला को जेनेराल आप ओभरलुक करके दे पारे आ से जगह जो जातक आप देखुना एटा मो ज्योतिर्विद जो मैंने बंधु अच्छा जो मैंने शत्रु भी अच्छा से कही रखुच्छे बंधु हूँ कि शत्रु हूँ, ज्ञानटा तो समस्ते पाइबा असुविधा नहीं। तो छोट रुद्राक्ष देवे जोटे जातक आपण पाखे ना गोटे ग्रह स्थिति आप जानी ना करेन्ट दशा कौन चलती जानी ना, रुद्राक्षटा सब छोट कि इंडोनेशियन भेराइटी आरंभ करेंगे 11मुखी इंडोनेशिया सेटा 9 मास पिंधला चेंज करदे। यस नेपाली गोटे देवे जदि सुट करीगला तो जातक जदि अच्छी तो सरीगला किसी असुविधा नहीं। आप देखीदे हम बल दशा चलती सी किसी तार कर्मफलटा कौन चली जदि आप डाउट अच्छे जब किसी गोटे असुविधा हो से रुद्राक्षटा ही दोष देवे से लगी जातकटा देखिकी देवाटा सब बेले उचित। जदि ना दौरान एवं मुझे आमर से जो एवं कौन सब जाए कौन से पतंजलि स्टोर रामदेव तो नुहे से पूरा भीमदेव माने केते एनर्जेटिक से लोक माने आई रियली भाई एडमायर करे माने हरियाणा रेसलिंग भी से कर दौरान जा हो जोग गुरु जड़े से जो कर पतंजलि स्टोर रुद्राक्ष से भी बिकुंट देखिली
11 ମୁଖୀ 12 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲଗେଇକି ତାର ୟୁଜ୍ ସବୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ବସି ଦେଖୁଥିଲା କେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ନେବ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ନିଜର ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କହିବି କି? ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଆସିଲି ସବୁ ଦେଖିକି। ତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଇପାରେ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକେଇଦେବ ତା ମନକୁ ମନ ଭାବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ 14 ମୁଖୀ, 14 ମୁଖୀ ଦରକାର କ'ଣ? ଆଗ ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ହଉ ନେପାଳ ହଉ, ଆଗ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ମୋ ପାଖରେ ସିଦ୍ଧମଳା ନାହିଁ କି ମୁଁ ପକଉଛି କି? ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିକି ସମୟଟାକୁ ଦେଖିକି ଦେବେ। ହଉ, ତ 30 ମିନିଟ୍ ହେଇ ଆସିଲା। ମନେ ରହିଲା 2ଟା ଚମତ୍କାର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଏତଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜେଣ୍ଡର ବାୟସ୍ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେ ଏଇଟା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ଝିଅଙ୍କର, ଏଇଟା ପୁଅଙ୍କର, କୌଣସି ଜେଣ୍ଡର ବାୟସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁନାହିଁ। କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ସବୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଫର୍ଦର ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଯେଉଁଟା ଆହୁରି ତାର ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଝିଅମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗିଯାଉଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 9 ମୁଖୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜାତକ ଦେଖିକି, ଜାତକ ନ ଦେଖିକି କିଛି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅତି ଏକ୍ସେସିଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ଭେରାଇଟିର ଛୋଟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ବା ତା କର୍ମଫଳଟାକୁ ନ ପଢ଼ିକି ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ତାର ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପିଲା ଲଗ୍ନେଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବସିଛି, ସବୁବେଳେ ରୋଗ ହେବ। କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶେଶ୍ୱର ନବାଂଶକୁ ଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତି ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛି, ଷଷ୍ଠ ଅଧିପତି ଅଷ୍ଟମ ଅଧିପତି ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛି, ରୋଗ ତ ହେବ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବି ଯିବ। ସେଠି ସେ ଯିବ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେଇଦେଲା ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥଟା ସେ ପାଇବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି କି ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଭାବିବା ଟିକେ ଭୁଲ। କାରଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ଆପଣ ପ୍ରାଣଟାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କଣ୍ଡିସନ୍ କରିପାରିବ, ସେଇଟାକୁ ଏନର୍ଜି ଦେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ। এইটা ଠିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ରହିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ନାହିଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ 9 ମୁଖୀ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଆସିଯିବ। ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ 11 ମୁଖୀ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ବେଳକୁ ବି କେୟାରଫୁଲ୍, ଯେମିତି ଆଉ 11 ମୁଖୀ ନଥିବ, ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ 11 ମୁଖୀ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରରେ, ଏଇଟା ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ 9 ମୁଖୀ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର। କାରଣ ବିବାହରେ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ, ବହୁତ ସେଫ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି, 9 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଝିଅକୁ ଆଉ 11 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପୁଅଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ଟା ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। କାରଣ ସେ ଜିନିଷ ସେଇଆ, ୟାକୁ ବି ସେ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ କରିଦେବ, ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ କରିଦେବ, 2 ଜଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼ିବେ ସେଉଠୁ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ସହିତ କଲେ ବି ସେ ଏନର୍ଜି କ୍ଲାସ୍ଟା ବି ହେବ। ଏବଂ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲି ଅନ୍ୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କେହି ଛୁଇଁବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ପରସ୍ପର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି ବି ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେବଳ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁଆଡ଼େ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଉପରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି ତାର କି, କିନ୍ତୁ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରେ କହୁନି, କାରଣ ସେଟା ପୁଣି ମିସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 9 ମୁଖୀ 11 ମୁଖୀ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବିବାହ ବେଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବେ। ତ ବ୍ୟାଚଲର ବଏଜ୍ ଗୋ ଫର୍ 11 ମୁଖୀ, ବ୍ୟାଚଲର ଗାର୍ଲସ ଗୋ ଫର୍ 9 ମୁଖୀ। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ବା ନୋଟାବେନେ କ'ଣ କୁହାଗଲା, NB କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ। ଯେଉଁ ଏକ୍ସେପସନ୍ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି ପୁଅଟି ବହୁତ ଫିଜିକାଲି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ଝିଅଟି ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାତକ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ଛୋଟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ 2ଟା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ କାଢ଼ିଦେଲା ମାନେ ହଠାତ୍ ତାର ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିନି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ବ୍ରେକେଜ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଥିବ, ତାକୁ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ 11 ମୁଖୀର ଗୌରୀ ଶଙ୍କର, 9 ମୁଖୀର ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଏ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଉପରକୁ କଥା ଗଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କପୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ, ସେଠି ସବୁବେଳେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରଟା ହେଲେ ବେଟର୍, ବହୁତ ଭଲ। ଯେଉଁ ମୁଖୀ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମନେକର ଗୋଟେ ଆପଣ ପାଖକୁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଜଣେ ଆସିଲେ, ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ 13 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବି, ଗୌରୀ ଶଙ୍କର 13 ମୁଖୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭଲ 13 ମୁଖୀ କାମ ତ ଦେବ, ପ୍ଲସ୍ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରଟା ବି ଦେବ।
ତେଣୁ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରଟା ଦେବାଟା ବେଟର। ହଉ ଆମେ ତ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ 9 ଆଉ 11 ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ନବଦୁର୍ଗା ନବମାତୃକା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ୟୁଜ୍। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏମିତି ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଜାତକ ଦେଖିକି। ଯେହେତୁ ଏ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ନବମାତୃକା ହେଇଯାଉଛି, ବିଶେଷ କିଛି ଗ୍ରହ ଆସୋସିଏସନ୍ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆପଣ ନରସିଂହୀଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ନେଇପାରନ୍ତି, ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ନେଇପାରନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ସହିତ ନେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଶୁକ୍ର ସହିତ ବି ନେଇପାରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କହିକି। ତେବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ମିଶେଇକି ଆପଣ କଲେ ନବମାତୃକା ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦଶମୁଖୀ ଯେଉଁଟାକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦଶବତାର ଥିବାରୁ ସେଇଟାକୁ ବରଂ ଆପଣ ନବଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଦଶମୁଖୀଟା, ନଅମୁଖୀଟା ନୁହେଁ। କାରଣ ନଅମୁଖୀରେ ଏନୱେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଆପଣ ଆଲର୍ଟ କରିପାରିବେନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ତ ସେମିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନବମାତୃଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଗୁଡ଼ା କହିଲି ଆଗ ସେଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିକି ଦେବେ। ହଉ, ରୁଦ୍ରାଶ ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ହେଭି ଡିମାଣ୍ଡ। ଯଦିଓ ମୁଁ ରିମେଡ଼ି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ ନା, ହେଭି ଡିମାଣ୍ଡ। ମୋର ଯେତିକି କଲିଗ୍ସ ବା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରୁଦ୍ରାଶ ଉପରେ ଆଗ କହିଗଲେ, ଆପଣ ରୁଦ୍ରାଶଟା ଆମେ ଶୁଣୁ। ସେମାନେ କନଫରେନ୍ସରେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଲେଖା ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ରୁଦ୍ରାଶ ଉପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର କରିବା। ହଉ, ପୁଣି କହି ରଖୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ରୁଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାତକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଭ୍ୟୁଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସୋପାରେ ରୁଦ୍ରାଶ ଇଜ୍ କନସର୍ନ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ରୁଦ୍ରାଶର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ହେବେ ମଧ୍ୟ। ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ବହୁତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ସବୁବେଳେ ପଚାରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ଏକ ତ ବହୁତ ଲୋକ ରୁଦ୍ରାଶ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ରେକମେଣ୍ଡ, ଡର ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଆସ୍କିଂ ମି, ନଟ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଇମେଲ୍ ଘରିକା ଅଛି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଜଷ୍ଟ ବାଇ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ମାଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର୍ସ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ରେଗୁଲାର ଇନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ମି, ଯେ କ'ଣ କେମିତି ପିନ୍ଧିବା, କ'ଣ କେମିତି କରିବା, କେଉଁଠି ରୁଦ୍ରାଶ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଫଟୋ ପଠାଇଦେଲେ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାଶ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରିବେ। ଯଦି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କୁ ଜାତକ ଦେଖେଇକି ପିନ୍ଧେଇବେ, ନିଜେ ପିନ୍ଧିଦେବେନି ରୁଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହୁଛି ବୋଲି। ନେଭର ବି ୟୋର ଓନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର। ଯଦି ଜାତକ ନାହିଁ ହାତ ହସ୍ତରେଖା ଦେଖାନ୍ତୁ, କିଛି ଗୋଟେ କରି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆମର ପତଞ୍ଜଳି ଷ୍ଟୋରରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ବେଟର। ହାଇ ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାଶ ଗୁଡ଼ା ନା, 11 ମୁଖୀ ଛୋଟ ରୁଦ୍ରାଶ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମେ ବି ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଟାଇମିଂ, ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମୁନ୍, ଚନ୍ଦ୍ରମଙ୍ଗଳର କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଙ୍ଗଳର କଣ୍ଡିସନ୍ ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିକି ଆଗ୍ରେସନ୍ ଲେଭେଲଟାକୁ ଜଜ୍ କରିକି ଆମକୁ ରୁଦ୍ରାଶ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣ ତମ୍ବାରେ ଲୋକେଟ୍ କରି ପିନ୍ଧିବେ। ଯେମିତି ରୁଦ୍ରାଶ ଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବେ। କିଛି ଆପଣ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପୁଅ ପଳେଇ ଯିବେନି ଆଶ୍ରମକୁ, କୌଣସି ଝିଅ ପଳେଇ ଯିବେନି ଆଶ୍ରମକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେ ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ 14ମୁଖୀ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁହାହେଉଛି ଶିବ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହନୁମାନ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଶିବ କ'ଣ ଶନି? କାହିଁ ଶିବ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେନି? ତ ସେ ଯାହା ବି ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି 14ମୁଖୀ ଘରିକା ହାଇ ପାୱାର, ଏଇଟା ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣିବ, ଟିକେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ରୁଦ୍ରାଶରେ ଆଣିବ। କାରଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱିଲ୍ ଇମ୍ବାଇବ୍ ଦ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଲର୍ଡ ଶିବ। ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା ଆଣିବ। ଆଉ ଶିବ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିବେ, ଆଉ ଶିବ ତ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ। ତେଣୁ ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇକି କେମିତି ଆମକୁ ଠିକ୍ ୱେରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମହାଦେବ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଯଦି ମୋଠୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୱେଲକମ୍, ଆସନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ। କନସଲଟେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମାର୍କେଟିଂ କରୁନି, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି
ଅଲୱେଜ୍ ୱେଲକମ୍, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଗତ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଇଂଲିଶ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର୍ ଆଜି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ରଖିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ 2020 ଏଣ୍ଡରୁ ମୁଁ କଲିଣି ବୋଧେ ୱେବସାଇଟ୍ଟା। ନା ଭ୍ୟୁ ଏତେ ନା ଲୋକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା କି ରାଜ୍ୟବାସୀମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜାଣିପାରିବେ। ପାଠ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଇଂଲିଶ ବହି, ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ା ଲେଖା ଟିକେ କମ୍ ରହିଗଲା। କିଛି ଗର୍ବ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ବଢ଼ିଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କମିବ। ସେ ଇଂଲିଶଟା ହେଲା ବୋଲି ବୋଧେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରୁଛି, ଲେଖିପାରୁଛି, କହିପାରୁଛି। ତ ବେଶୀ ଜାଗୁ ନା କାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି ଆଳଙ୍କାରିକ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ମୋତେ ଆସିଛି, ନାହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଯାହାଟା ମୋର ଭାବ, ଯାହାଟା ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯାହାଟା ମୋର ନଲେଜ୍, ଏଠି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଲେଜଟାକୁ ବେଶୀ ଦେଉଛି। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣ ବହି ପଢ଼ି ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ କହିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା କେମିତି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।